हेलो हाय नमस्कार संग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मो जेजेबापार श्राद्ध से आज आम रोसे का है ना माने आज चुली नागिबनी ना दीदी। हाँ आज माने राति बेले रोसे हम ठीक अच्छे बस बड़ दीदी बस पाठ पढ़ुची आठ मटन किए बस तो आज राति बेलू बहुत कम अच्छे आउ सकाल सकाल एम सब कम कर सारे मैंने देखी पार्थ घर द्वार का छंच दिखाई पानी पूरा सब कम सरी हाँ हांडा कड़ा मार्जा सब माने जो सब कम हुए आ सब आज मो झुनकी दी ना सी जा हस्पिटाल मुझे काली आसते ना से जा हस्पिटाल मैंने राति बेले बहुत कम अच्छे ठीक अच्छे मैंने रोसे का हम ना मैंने फ्री पाई पढ़ी कारण कम सब कर सारे भात रांधा तो हेनी दिन बेले राति बेले जहाँ हम मो आपा जाइए मार्केट जाइए हाट माट कर रातिका सब आने हाट का हम माछ हम ना दीदी आज माछ हम ना तो ये देखिपार आपा गोटे पणस आनिले मैंने ये काटुंट हाँ दीटा आनी मैंने काटा जो छोटिया टे आटा गोटे बड़ पणस आसा काटा ही ना छोटिया आगे खाई दिया तेल देखिए हाथ ये कर झुनकी दी तो थिने खाई था हाँ सी आईब आसना से काट दिया जी खाई गोटे टेस्ट न दीदी खाऊन केमती लगे मिठा अच्छी मिठा अच्छी कि बेसी टिके पाची जाइए है माने नोली जाइए अधिका पूरा पाची जो अधिका अधिका पाचिला मते भल लागेनी मते टिके काकुड़ी भलिया लागुथो तो अधिका पाची जाइए तो एबे हेलानी संध्या 5:30 आउ मो झुनकी जाइतला हॉस्पिटल से पहुंची माने ते थका ही ना से बसे जे माने सुई जे टिके कि सो माटी नहीं किस करी एठिकी कलरा गछ से बड़े जड़ सड़ हितला सब पुड़ी आंची एटा गुटे हितला एडी हे देख कलरा एडा हेडा हां छुटिया टे एठी हेची हां आउडे ठा ही होची एडा हिजु रे तेडा गछ सब नेसनी चाइला एठी न गियो तो हां ई चार पाखी न दे ना एटा रो मार दिबो हां काड हितला कि हितला बड़ छड सब माने मंची पड़ी तो आज मो जेजेबापा श्राद्ध पाई सब आसी माने आज तो आमिष टे खाया कथा हाँ साइकी खाई तो दि जाए कि आम पैसा पत्र अभाव ना घरे घरे कर मैंने आम वंशर जो सब घरे घरे कर खाई दिखती ठीक अच्छे आमिष काटे कर खाई दिखती मत ताड़ुची कुदार मत दे ना दे मत दे धर ये बेसी ना से बड़को ना बेसी ये बड़े तो हाँ ना तो ये चारिपटे खुंट चारिपटे नगा देने एपटे ऊपर को उठिया चार को उठे ना उठे तो नहीं देखा झुनकी दी आना मिठा हॉस्पिटल पाक जाइए ना मालफा पिठा खाऊ मैंने तो मुझे माछ आनते हवा दरकार ना माछ आनते कि माछ आनिबो कद कि माछ देखिबो फोन करिबो कि माछ अछि देखिबो तब फोन करिबो से अनुसार नबा तो हम जाउ छे गछ गुड़ा लगे गछ गुड़ा लगे चारिपटे लगे माटी टे ताड़ दे दीदी कि माछ खाइबू हाँ मत फेवरेट बाउल ना ये रुई माछ जहाँ पे रुई माछ भल लगे तुम गछर के पानी दे तुम मु आज भात तरकारी रांधीमी ना जेहेतु घरे तो सुखे रांधि पारे मु रांधीमी पानी छाड़ी चली छुईमिनी मुझे छुई सारे से मु हाथ धुनी पूरा आसिक पानी आज छुईबुनी तू मु रांधीमी पानी छुआ एटा रख दूँ आज माने ये हम ना पिंड दिया घर मनीष मैंने भात रांधि घर मनुष्य माने दीदी बाहर सारी दीदी रांधि मु किस लगी मु तो छुई ना किस तू एटा गादी की भलसे ये करी से कथा छाड़ तान जाना किसी तो ये हम जाऊ आज्ञा हवा दिया जे
ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ଆଉ ଆମର ଆସିଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଆମକୁ କିସ କିସ ଆସିଛି ମାଛ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ଆଣିଛି ଆଉ ସାମ୍ପୁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁକୁ ଖୋଜିଲେ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ସାମ୍ପୁ ଗୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ମାଛଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସିରାଦର ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ରାନ୍ଧିବା କଥା ଆଜି ଭାତ ହବ ମାଛ ବି ହବ ଖାଇଦବା ଏଇ ମାଛଟା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିଖାଲାଲ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଏଟା ସେଇ ସାମ୍ପୁ ମାନେ ଏଟା ହେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ଏଟା ହେଲା ରେଡ୍ କଲରଟା ଏଇ ଗ୍ରୀନଟା ପାଇଁ ଏ ଢେର ଖୋଜିନି ତାପରେ ଘିନି ଆନି ଏକାଳେ ଢେରକା ଘିନି ଆଣିଛି ଆଉ ଦିଦି ମାଛ କାଟିକି ଆଣିବି ଇଏ ତାକୁ କାଟୁ ନଥିଲା ଏବେ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଦେଇଥିଲା କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାଟିକି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲାନି ମୁଁ କିଛି କରିନି କାଟିବ ଯେତେବେଳେ ହାଟ ବାରି ଦିନ କାଟିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଅଛି ବଡ ମାଛଟେ ପୁରା ଅଛି ଅନ୍ଧାରର ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଚୁଲିର ଭାତ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହିଏ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିର ନିହାତି ରାନ୍ଧତେ ପାଉଁଶ ବୁଝୁ ନାଇଁ କି କଳାଟା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଓହୋ ତ ମାଛ କାଟା ସରିଗଲାଣି ଏଠି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗାଗୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ସବୁ କାଟା ସରିଗଲାଣି ଟୁଙ୍କି ଯଦି ଭାଜିବ ମାଛ ଖାଲି ଚୁଲିରୁ ମାଛଟା ଭଜା ହବ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସରୁ ରାନ୍ଧା ହବ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲାଣି ଯଦି ସରିଯିବ କାଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବ ରାତିର ଆଉ ଏଠି ଦିଦି ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ପାଠ ପଢୁଛୁ ବାପା ଆସିଗଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଧୂଆଁ ହେଉଛି କେତେ ଜୋର ଏ ଘଷି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହେଁ ନା ତ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ଏଟା ଲାଇଟ୍ ପାଠଟା ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବଞ୍ଚେଇବ ସେଆଡ଼କୁ କରିଦେବି ଅନ୍ଧାର ପୁରା ତ ଏଠି ଆମର ମାନେ ଚୁଲିର ମାଛ ଭଜା ହେଲା ଆଉ ଆଳୁ ହେରିକା ସବୁ ଚୁଲିରେ ଭଜା ହେଇଛି ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କାରଣ ସେଠି ଜମା ରୋଷେଇ କରି ହେଲାନି ନା ନା ଦିଦି ହଁ ସେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦିଦି ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ସେଠି ଝାଳ ବି ପଡୁଛି ପ୍ରବଳ ମାନେ ଗରମ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେନେ ଏଠି ନିଭିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି ବାଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଦିଦି ଆଜି ତରକାରୀ ଆଣିଛି ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ଖାଲି ତାଟିଆ ଭାତ ଏସବୁ ଆମ୍ବ ତରକାରୀ ଆମ୍ବଟା ନ କାଟିନେ ହବନି ନା ନିହାତି ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ମାନେ ଆମ୍ବ କାଟିକି ହଉ ହଉ ତ ଏବେ ନାହିଁ ରାତି 11ଟା ହେଲାନି ଆଉ ଖିଆଦିଆ ସରିଗଲାନି ଏବେ ନିଦ ମାରିଲାନି ବହୁତ ନାହିଁ ତଥାପି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାକୁ ଦେଖିନାହିଁ କି ଆମ ଘର ମୋ ଦିଦି ବଡ଼ ଦିଦି ଦେଖିଛୁ ଜେଜେବାପାକୁ ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦିଦି ବି ଦେଖିନାହିଁ ହଁ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମଲ ବି ମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଛି ସେତେ ବେଶୀ ହଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଲାଗି